That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Isip mo sa ka-driver, si Joseph Dudong Buntag, migamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil, ug maayo na ang iyang gibati karon. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kada adlaw, gina. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ning ula ito masugatan. Mao na akong ginagamit, gyud. Nga haplas, nga bila-bila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gyud akong paminhod sa akong kalawasan. Kini ginama sa GFMQ Marketing, kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. The biggest sale of the year is here. Metro Crazy Sale. From November 29 to December 1, Metro Supermarket is offering crazy offers that will make your shopping a very exciting experience. Go crazy with our discounted items, bundle deals, and free gifts. Plus, check out our flash deals and early bird specials. Exclusive to MRC and MBC members, get a free gift with a 3,500 pesos or 1,500 pesos minimum purchase per DTI Fair Trade Permit number FTEB 206306 series of 2024. Taas bang imo blood sugar? Ato na kaway diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantin, nagapamubo sa glucose, Vicin, controls blood sugar, polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 ay recommend sa mga eksperto. DTX 500. Kulay si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pumali sa mga butika. Mommy, nato tayo aircon sa CR? Safeguard Arctic Fresh ra na, nak. Na ay ning bango. Patay ang 99.9% of germs sa tested bacteria. Ang lain nga sabon, hangtod kabugnaw lang. Kini na ay germ protection. Oh, Mommy, di na ta mo palit og lain ha. Diri lang ta sa Safeguard Arctic Fresh. Shoo away germs. Safeguard Arctic Fresh. Germs off, aircon cool on. Results may vary. Switch to Safeguard Extra Strong Cool. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sasuan mo palamig. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan mo palamig. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, sa lami. Ania si Nanay Susima Dagsaan, samtang iyang gimintinar ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetic. Panakit sa lawas, maulian man ko. Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis? Dili ko talakaw, oy. Tanaw ko ng kuan sa kuan, diabetic. Gani, Puro nagbintin lang ko, wag ko mabiya, hanton mo, sobra tuig na. I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bila-Bila, kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang drama, inahan ko, iampo ako. Nga sinuwat ni kasamang Generica Vidad. Ipasundayag diha sa sitio Purok, Tugas, Barangay Baring, Lapu-Lapu City, Cebu. Karong Desembre 6, 2024, adlawng Biyernes. Ubos sa pagdapit nining musunod. Honorable Joseph Pangatungan, Madam Lourdes Umpad, Miss Karim Umpad, Claudine May Pagal, Honorable Annabes Quezon, Honorable Mark Vincent Baton. Ingon usab ni Honorable Vivian Ibiang Lombre. Kamugin nagkontak ka na to for booking 0936-746-4089. Daghang salamat. Hello, kumusta?